अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लिहाजा जैसे ही मेरी तबीयत में कुछ बेहतरी महसूस हुई तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा। आज से आपको हमारी वीडियोस रोज की बुनियाद पर मिला करेंगी। लेकिन हमारी आज की कहानी शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि उनको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। मेरा नाम शफीक है और मैं सिंध के एक अंदरूनी इलाके में रहा करता था। महकमा तालीम में मुझे नौकरी मिल जाने के बाद मेरी पोस्टिंग अंदरून के इलाके में कर दी गई। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और मैंने फ्यूचर में भी ये सोचा था कि बड़ा होकर मैं तालीम को ही अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। इसलिए अपनी पोस्टिंग होते ही मैं खुशी खुशी कंदकोट चला आया। बच्चे जब स्कूल आते मैं उन्हें देखकर अपने बचपन में खो जाता और दिन भर उन्हें मेहनत से पढ़ाया करता। बस ऐसे ही मेरा पूरा हफ्ता बच्चों को पढ़ाने में गुजर जाता। हफ्ते की सुबह अपने घर की याद सताने लगती और मैं घर वापस आ जाता। वक्त का कुछ पता ही ना चला। मामूल की तरह आज भी हफ्ते के दिन मैं अपने स्कूल से छुट्टी करने के बाद बस स्टैंड की तरफ बढ़ा, लेकिन स्कूल के चौकीदार ने मुझे कॉल करके वापस बुला लिया क्योंकि आज के दिन स्कूल में एक एजुकेशन ऑफिसर ने हमारे स्कूल का विजिट करना था। वो शायद रास्ते में ही कहीं लेट हो गए थे। अब स्कूल की भी छुट्टी हो चुकी थी और मैं मरता क्या ना करता वापस स्कूल जाना पड़ा। उन दिनों हमारे स्कूल के पुराने हेडमास्टर रिटायर हो चुके थे और उनकी जगह नए इंचार्ज हेडमास्टर का आना था। लिहाजा उन्होंने ही मुझे स्कूल का हेडमास्टर बना दिया। इस सारे मामले को निपटाते निपटाते मुझे न जाने कब असर का वक्त हो गया, कुछ पता ही न चला। एजुकेशन ऑफिसर साहब तो अपनी गाड़ी में आए थे और अपनी गाड़ी में ही निकल गए, लेकिन मसला तो अब मेरे लिए था कि मैं घर वापस कैसे जाऊं, क्योंकि अब मगरिब हो रही थी और अड्डे से तमाम बसें निकल चुकी थी। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रहा था कि रास्ते में कोई लिफ्ट मिल जाए। लिहाजा वो पूरा रास्ता चलकर मुझे हाईवे की तरफ बढ़ना था। हाईवे की तरफ जाने वाला ये रास्ता एक जंगल और पुराने कब्रिस्तान में से होकर गुजरता था। 3 किलोमीटर का ये कच्चा रास्ता शाज़ो नादिर ही कोई इस्तेमाल किया करता था। खैर, मैंने एक छड़ी अपने हाथ में ली और पैदल ही वो कच्चा रास्ता तय करने लगा। मगरिब की अजानें हो चुकी थी और हर तरफ आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा बढ़ रहा था। मैं जैसे ही जखीरे को क्रॉस करता हुआ पुराने कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो मुझे एक बहुत ही बड़ी चमगादड़ अपनी जानिब आती हुई दिखाई दी। इससे पहले कि वो मेरे चेहरे पर हमला करती, मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी उस चमगादड़ पर जोर से दे मारी और वो चिल्लाती हुई दूसरी तरफ को निकल गई। मैं एक लम्हे को भी वहां न रुका और तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे की जानिब बढ़ता रहा। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के दरमियान में पहुंचा तो उस वक्त तक हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और एक अनजाना सा खौफ भी बार बार मेरे दिल में जन्म ले रहा था। अचानक ही मेरे कानों में एक खटाक सी आवाज आई और मैं हैरत भरी नजरों से अपने कदमों की जानिब देखने लगा। ये कोई पुरानी और बुसीदा सी हड्डी थी। शायद ये कोई इंसानी हड्डी थी जो एकदम से मेरे पांव के नीचे आ गई थी। मेरा कदम पड़ते ही ये बुसीदा सी हड्डी एक चटाख की आवाज के साथ टूट गई और मेरे दिल को खौफ का एक धड़का सा लग गया। अकेला सुनसान रास्ता, खौफनाक माहौल और इंसानी हड्डियां, न जाने ये सब एकदम से खुद ही पैदा हो गया था, क्योंकि दिन में तो कभी मैंने इस रास्ते पर ऐसी कोई चीज ना देखी थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोचता या कोई फैसला कर पाता, अचानक मेरे कानों ने किसी के जोरदार कहके की आवाज सुनी। मैं घबराकर एकदम रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा, कौन है? लेकिन मेरे सवाल का जवाब ना आया। फिर जैसे ही मैंने अपना कदम आगे की जानिब बढ़ाया तो मेरे सामने मौजूद चंद कब्रों में से एक कब्र के अंदर से धुआं निकलने लगा। ये धुआं इस कदर तेज और गहरा था कि इसने पलक झपकते में ही मुझे अपनी लपेट में ले लिया। ऐसा मंजर मैंने आज से पहले सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन हकीकी जिंदगी में ऐसा हो जाना कभी भी मुमकिन न था। मैं अभी इसी शशोपंज में था कि अचानक मेरे सामने वाली कब्र शक हो गई। एक जोरदार धमाके की आवाज से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा और खौफ से मेरी गिग्गी बंध गई। अगले ही लम्हे एक कद्दावर शख्स
قبر سے باہر کی جانب نکل آیا۔ اس کے اسلام دھڑنگے وجود پر گوشت صرف نام کا ہی تھا۔ اس کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی گھاؤ تھے جن سے بار بار خون رس رہا تھا۔ آنکھوں کی جگہ گہرے ہلکے جن میں سے ایک سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ وہ اتنی پھرتی سے میرے سامنے نکل کھڑا ہوا تھا کہ اس کا میں نے اندازہ بھی نہ لگایا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے ایک کہکہا لگایا، ڈر گیا نا مجھے دیکھ کر؟ تو کیا سمجھتا ہے ہمارے علاقے سے اور ہمارے وقت پر تو زندہ سلامت بچ کر نکل جائے گا؟ میں شکاری ہوں، شکاری۔ انسانوں کو شکار کرنا ہی میرا محبوب مشغلہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور سرپٹ دوڑنے لگا۔ میں جیسے جیسے کچی پگڈنڈی سے بھاگتا ہوا ہائی وے کی جانب بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے ہی اس قبرستان کی قبریں شک ہوتی جا رہی تھی اور ان میں سے اسی شکل کے مردے باہر نکل رہے تھے۔ میں جیسے جیسے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، ذہن میں وہ پرانی تمام باتیں گردش کرنے لگی کہ کس وقت پر کون سا واقعہ ہوا تھا، کیونکہ اس قبرستان کے بارے میں نے پہلے بھی بہت سی کہانیاں سن رکھی تھی، لہٰذا وہ تمام واقعات میرے دل کو کسی خونی خنجر کی طرح کرید رہے تھے۔ بھلا میں اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہوں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس قبرستان سے گزرنے کا قصد کیا؟ کیونکہ سکول کے بچوں نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ایک بار کرکٹ کھیلنے کے لیے اس علاقے کی طرف نکل آئے تھے۔ ان کی گیند ایک شکستہ قبر کے اندر چلی گئی تھی اور ایک لڑکا فیضان جو وہ بال لینے گیا تھا وہ کبھی بھی واپس نہ آیا تھا۔ وہ جیسے ہی قبر میں جھکا تو کسی اندیکھی مخلوق نے اسے قبر کے اندر ہی کھینچ لیا اور پھر اس دن کے بعد اس لڑکے کو کہیں نہیں دیکھا گیا۔ اور تو اور چند چوروں نے بھی اس ویران قبرستان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ چوری کا مال لے جا کر ان قبروں میں چھپا دیتے، لیکن ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ ایک رات قبر میں سامان چھپانے کے لیے انہوں نے جیسے ہی قبر کو کھودا تو اس قبر میں سے آگ کے شعلے برآمد ہوئے جنہوں نے چوروں کے چہرے کو بری طرح سے جھلسا دیا تھا۔ ان چوروں کے شور مچانے کی وجہ سے علاقہ مکینوں نے آ کر انہیں بچایا، اور اس واقعے کے بعد کسی چور کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس قبرستان میں جائے۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ اس قبرستان کے اندر چڑیلیں رہتی ہیں جو کہ خون آشام ہے، وہ یہاں سے گزرنے والے انسانوں کو پکڑ لیتی ہیں اور ان کا خون پی لیتی ہیں، اور صبح کے وقت ان لوگوں کی لاشیں اس قبرستان میں ملتی ہیں۔ ہمارے اسکول کے پرانے ہیڈ ماسٹر کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ اکثر یہاں سے گزرتے وقت انہوں نے کئی آوازیں سنی ہیں جیسے کسی کو بے دردی سے مارا پیٹا جا رہا ہو اور وہ تکلیف اور چیخ سے کرا رہا ہو۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن پر کسی بجلی کی مانند گونج رہی تھی اور میں اپنی جان بچانے کی خاطر سرپٹ دوڑے جا رہا تھا۔ میں ابھی اسی خیال سے باہر ہی نکلا تھا کہ ایک چمگادڑ آ کر میری گردن پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے دانت میری گردن میں گڑا دیے۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور میں پیچھے کی جانب ہاتھ مارنے لگا۔ میرے اوپر خوف کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اس وقت تک خود کو خدا کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ ان خون شام درندوں سے خود کو بچا پانا میرے لیے تو ناممکن تھا۔ خیر میں نے پھر بھی جان کی بازی لگا دی تھی۔ نہ جانے مجھے بھاگتے بھاگتے کتنی دیر گزر چکی تھی۔ دور سے ہی مجھے ہائی وے پر چلتی ہوئی گاڑیوں کی لائٹیں نظر آنے لگی اور یہ دیکھ کر میری کچھ ہمت بندھی، لیکن وہ مجھ سے اب بھی کافی دور ہی تھی۔ پھر اچانک ہی میرا دل زور سے دھڑکا اور میرا کلیجہ میرے منہ کو آنے لگا۔ اچانک سے ایک ڈھانچہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے گردن سے پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ میں کسی بچے کی طرح ہوا میں اڑتا چلا گیا، یا شاید کسی گیند کی طرح۔ مجھے اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ اگر میں زمین پر گرا تو میرے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا زندہ رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ فضا سے جب میں نیچے گرنے لگا تو میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے کہ میں زمین پر گرتا اور میرا مغز باہر نکل پڑتا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی شخص کے نرم و ملائم ہاتھوں نے مجھے تھام لیا ہو۔ مجھے نیچے آنے پر بالکل بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اوپر سے نیچے گرا ہوں۔ میرا دل خوف کے مارے بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور اگلے ہی لمحے میں نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ میرے سامنے شاید کوئی بزرگ تھے، کوئی نورانی بزرگ، جنہوں نے اپنے جسم پر سفید چوگا زیب تن کیا ہوا تھا۔ لمبے لمبے سفید اور گھنے بال ان کے سر سے کندھوں تک آ رہے تھے اور ان کی داڑھی بھی کسی سفید ریشم سے کم نہ تھی۔
वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। घबराओ नहीं बेटा, मैं आ गया हूं। ये तो सारा खेल ही शैतान का है। फिक्र मत करो, ये बदरूहें अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। उन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग की बात सुनकर मैं एक लम्हे को जैसे किसी बच्चे की मानद सहम गया और उनसे लिपट गया। आप आप कौन हैं? मैंने घबराते हुए उनसे पूछा। बेटा घबराओ नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बस में बिठा देता हूं। मैंने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और उन बुजुर्ग का हाथ पकड़ लिया। शायद मैं 2 या 3 कदम ही उठा पाया होगा कि उन बुजुर्ग की आवाज मेरे कानों में पड़ी। शफीक बेटा, अपनी आंखें खोलो, लो आ गई तुम्हारी मंजिल। मैंने जैसे ही अपनी आंख खोली तो मुझे सड़क के किनारे एक बस खड़ी हुई नजर आई जो शायद मेरे लिए ही रुक गई थी। मैंने मशकूर निगाहों से बाबा जी की जानिब देखा। बाबा जी, मैं आपका यह एहसान कैसे भूलूंगा, मगर आप कौन हैं? मुझे कुछ तो बता दे ताकि मैं आपका यह एहसान चुका सकूं। मैंने अपनी आंखों में खुशी के आंसू सजाते हुए कहा और मेरी ये बात सुनकर वो नूरानी बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। शफीक बेटा, तुमने ये तो सुना होगा कि नेकी का बदला नेक है। हमारे किए गए हुए तमाम नेक काम हमारी पूरी जिंदगी में हमारे हमसफर रहते हैं। बस तुम यही समझो कि तुम्हारी की गई हुई कोई नेकी लौट आई है। ज्यादा सवाल ना करो और जल्दी से बस में सवार हो जाओ, क्योंकि रात के इस पहर ये बस वाला तुम्हारा ज्यादा देर इंतजार न करेगा। मैंने बाबा की बात को समझते ही फौरन इस बात में सर हिलाया और बस की तरफ लपका। मैंने जैसे ही बस के पायदान पर पैर जमाते हुए पीछे की जानिब देखा तो बाबा जी वहां मौजूद न थे। वो शायद कहीं गायब हो चुके थे, लेकिन उन्होंने मेरी जान बचा ली थी। वो कौन थे और कहां से आए थे, इस बात का तो मुझे आज तक पता न चल सका, लेकिन उनकी एक बात मुझे अब तक याद है। बेटा, तुम्हारी की गई नेकी तुम्हारी हमसफर बन के रहती है। मैं इस बात पर हैरान था कि वो आधे घंटे का सफर चंद सेकंड में कैसे तय हो गया। और वो बाबा जी कौन थे, ये शायद एक मुअम्मा बन गया था। मैंने उनकी बहुत तलाश की, वो तो मुझे ना मिले, लेकिन मैंने नेकी में ही आफियत जानी और उस दिन के बाद बढ़ चढ़कर नेक कामों में हिस्सा लेने लगा। आज भी जब मैं किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरता हूँ तो वो सारा वाकया किसी फिल्म की तरह मेरे जहन में चलने लगता है। इंसान की जिंदगी में बहुत से ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो तमाम उम्र उसके जहन पर नक्श रहते हैं, जिन्हें चाहकर भी इंसान कभी फरामोश नहीं कर सकता। आज भी जब मुझे वो वाकया याद आता है तो मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। ये शायद मेरी कोई नेकी ही थी जिसने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के जरिए हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।